नमस्कार सांगमाने आजिर यही सुंदर प्रेरणादायक कहानीटी देशर सबु व्यक्ति विशेष माने देखिबा उचित। खास करी से माने देखिबा उचित जहा घरे बढ़िला छुआ माने अछंती। गोटिए दिन झीओटी आसिला एवं बापा को कहिला, बापा आपण रखिथिबा नुआ ड्राइवर मो सहित खराब व्यवहार करिछि। सेतेबेले ता बापा कहिले, कौन तार एते साहस, कुआडे गला से अभद्र। सेतेबेले झीओर माटी कहिला, से ही काम को छाड़िकी चली जाइछि। से कहूतिला कि मते मो आत्मसम्मान भल लागे, तेणु मु आपणक पाखरे आउ काम करि परिबि नाही। तो मु ताकू कहिली, ठीक अछि, आसंता मास तोर जहा हिसाब हेउछि तू आसिकी नेइ जिवु। तो बापाटी कहिला, तार तो हिसाब एबे मु करुछि। मो झीओ सहित खराब व्यवहार करिछि, आ मु ताकू एमिति ही छाड़ी देबी। झीओ तू एबे मो सहित चाल, ता घर को जिबा। ता घरे मु तार एमिति परिस्थिति करिबि जे से व्यवहार करिबा शिखि जिवो। रागरे भरी होइथिबा अशोक बाबू ता स्त्री एवं झीओ को धरिकी ड्राइवर मनोज घरे पहुँचिला एवं कबाट को ठक ठक कले। सेतेबेले गोटिए 15-16 वर्षर झीओ कबाट को खोलिला एवं कहिला, हाँ कहंतु। तो अशोक बाबू कहिले, कुआडे गला से अभद्र मनोज, डाक ताकू। तो सेतेबेले झीओटी कहिला, ओ आपण ताहाले बापांकर चिन्हा जणा लोक। नमस्कार अंकल, नमस्कार आंटी, आसंतु आसंतु, बसंतु। मु आपणक पई पानी नेइकी आसुछि। अशोक बाबू, देख झीओ एतिकी कहिछंती। झीओटी ता माँ को डाकी देइकी पानी आनिबा पई चलीगला। सेतेबेले ता माँ बाहर को आसिला एवं कहिला, नमस्कार, क्षमा करिवे, मु आपणकू जानि पारली नाही। मु हेउछि सबिता, आराध्यर माँ। तो सेतेबेले अशोक बाबू कहिले, मनोज केउठी अछि? तो सबिता कहिला, आज्ञा से तो किछि सामान आनिबा पई बाहर को जाइछंती, एई तो आसिलेनी। तो मनोज सेतेबेले तांकू देखिकी कहिला, आरे सार आपण? एवं से सबिता को कहिला, सबिता ये हेउछंती आम सार एवं मैडम, जहा पाखरे मु काम करुथिली, किंतु एबे छाड़ी देइछि। तो अशोक बाबू कहिले, छाड़ी देलु? तते तो धक्का देइकी बाहर करिवार थिला। तू मो झीओ सहित अभद्रामी करिबा पई तोर साहस केमती हैला? तो सेतेबेले मनोज कहिला, अभद्रामी? क्षमा करिवे सार, मु तो अजणा व्यक्ति मानक सहित भी भद्ରରେ कथा हुए। आउ आपणक झीओ सहित केमिति अभद्रामी करि पारिबी? सीए भी तो मो झीओ आराध्य बयसर हबो। तो सेतेबेले अशोक बाबू कहिले, झीओ तू कह, कौन अभद्रामी करिछि तो सहित? तो झीओटी कहिला, बापा स्कूल गला बेले से बहुत जोर रे ब्रेक को मारिदेले, तो मु कहिली, देखिकी चलई पारुन? केते जोर रे ब्रेक मारिछ? ये तो मोर भाग्य कि मु सीट को धरि नेली, नहेले मुह मारिकी पड़ी जाई थांती। तो जवाब रे मनोज कहिला, झीओ हठात गोटिए छोट छुआ रास्ता क्रॉस करने को लगिला। मु सेतेबेले ब्रेक मारि न थांती तो कौन करि थांती? झीओटी कहिला, बाहाना करनी एवं गाड़ी ठीक रे चलाओ। पुणी थरे जदि ब्रेक को मारिबो ताहेले मोठू खराब आउ केही हेबेनी। बापा भी किए जाने केमिति का अभद्र ड्राइवर सबको रखी देउछंती। तो मनोज कहिला, झीओ मु जदि ब्रेक मारि न थांती तो सही छुआटी गाड़ी तलको आसी जाई थांता एवं एई गाड़ी थाना रे थांता, आउ मु एबे जेल रे थांती। तो झीओटी कहिला, ओ लागुछि कि तमे आजि ठारू आगरू केबे बढ़िया आलिशान गाड़ी चलई नथिलो बोधे।
ଆମର ଏହି ଲକ୍ଜରୀ ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖିକି ଏହି ଛୋଟ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଦୂରେଇ ଯିବା କଥା, ନା କି ତମ ଭଳି ଡରିକି ବ୍ରେକ୍ ମାରିବା କଥା। ଆଉ ଏ କ'ଣ ଝିଅ ଝିଅ ଖାଲି ଲଗେଇଛ? ମୁଁ କ'ଣ ତମ ଝିଅ କି? ତ ମନୋଜ କହିଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ନା ଦିଦି କହିବି? ଝିଅଟି କହିଲା, ପାଗଳ ହୋଇଗଲଣି ବୋଧେ। ମୁଁ କ'ଣ ତୋଠୁ ବଡ଼ ଲାଗୁଛି କି? ତ ବୟସ ଦେଖିଛୁ ତ, ବୁଢ଼ା। ମୋତେ ଝିଅ ଦିଦି ନାହିଁ, ସିଧା ସିଧା ଜାନ୍ବି ବୋଲି ଡାକିବୁ। ଝିଅଟି ବାପାକୁ ଚାହିଁକି କହିଲା, ବାସ୍ ବାପା, ଏତିକି ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ତ ଡ୍ରାଇଭରଟି କହିଲା, ସାର୍, ମୁଁ ବି ଗୋଟିଏ ଝିଅର ପିତା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବି କାମ କରିଛି, ମୁଁ ସେଇଠି ସବୁ ବଡ଼ ଛୋଟଙ୍କର ଆଦର କରିଛି। ତା ବଦଳରେ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଆଦର ମିଳିଛି। କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଖୁସିରେ ମିଠା, ପଇସା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଠି ଅଭଦ୍ରାମୀର ପୁରସ୍କାର ମୋର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ବାଧୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍କୁ କହିଥିଲି କି ମୁଁ ଆଉ କାଲିଠାରୁ କାମକୁ ଆସିବି ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ଅଶୋକ ବାବୁ କ'ଣ କହିବେ ସେତେବେଳେ ଆରାଧ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ସରବତ ବନେଇକି ନେଇ ଆସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ନିଅନ୍ତୁ ଅଙ୍କଲ, ନିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟି, ଭଉଣୀ, ବାପା, ମା, ଗରମ ବହୁତ ହେଉଛି, ଏଇ ସରବତକୁ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଏଇଠିକାର ଇଏ ହେଉଛି ଖାସ୍। ସବୁ କୁଣିଆମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଏହାକୁ ପିଇକି ମନକୁ ଥଣ୍ଡା ମିଳେ। ପିଅନ୍ତୁ ନା। ପ୍ରେମଭରା ଶବ୍ଦରେ ଆରାଧ୍ୟା କହିଲା ତ ଅଶୋକ ବାବୁ ସରବତକୁ ଓଠରେ ଲଗେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଢକ୍ ଢକ୍ କରି ସରବତକୁ ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସରବତକୁ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଶୋକ ବାବୁ ମନୋଜ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆସିଥିଲି କି ତତେ ବ୍ୟବହାର ଶିଖେଇବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଏଇଠୁ ବ୍ୟବହାର ଶିଖିକି ଯାଉଛି କି ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଇସା, ଗାଡ଼ି, ମୋବାଇଲ, ଲାପଟପ୍, ଦାମୀ ଦାମୀ ଜିନିଷ ଦିଅ କି ନ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସଂସ୍କାର ନିହାତି ଦିଅ। ନହେଲେ ଛୁଆମାନେ ଭଲ ହେବା ବଦଳରେ ଖରାପ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘରେ ରହୁଛୁ, ତୁ ସେସବୁ ଆବଶ୍ୟକକୁ ପୂରା କରି ପାରୁନଥିବୁ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ପୂରା କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ, ଭଲ ଲାଳନ ପାଳନ, ଭଲ ସଂସ୍କାର ତୁ ଯେଉଁ ତୋ ଝିଅକୁ ଦେଇଛୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଇସାବାଲା ହେଇକି ବି ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଏତିକି କହିକି ଅଶୋକ ବାବୁ ସେଇଠୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।